जय जगन्नाथ। मुझे आज नहीं पोटल आलू बुट डाली तरकारी पोटल ये बुट देखु टमाटो किछि पियाज ये हूँ अदा रसुण लंका पेस्ट बन देती बर्तमान तापर बन सारापर मुझे बुट को धोईकी ग्राइंडर नहीं बाटी बाटिकी बरा बनैबी देखो ग्राइंडिंग करी ग्राइंडिंग करके ताको तावारे सेकी छाणी भी नहीं कारण छाणिले बराटा बहुत नरम हो जाए से मुझे सेकी पेस्ट बनईदेले एवं किसी लुण पकेबी स्वाद अनुसार जमी लुण पकेबे जी नहीं बुट से अनुसार लुण पकेबे देखो अल्प किसी हाफ चामच मु लुण नहीं आउ किछि खाइबा सोडा नेबी देखो भल भाव गोल देवी गोलदेले खद खदड़ा टे बाटी एबे मु किछि खाइबा सोडा नहीं जस्ट टिके किछि जस्ट माने टे नरम हवा पे नहीं खाइबा सोडा तापरे तावा बसई तावाटा टिके उषुम होला परे अल्प हल्का सा तेल पकेबी एपटे मु कड़ाई रे तेल नहीं जाइए कड़ाई रे तेल नहीं कि मु पोटल को भाजीमी दुईटा जगह न रोषे कले हेनी शीघ्र भी सरबनी देखो तावाटा आमर गरम हो गलानी एबे किछि तेल पकईची देखो अल्प तेल नहीं अल्प तेल रे बराटा टिके सेकी हबो सेकी हेले बेसी पानी टाणिबो नाही सिझिबो नाही बराटा माने भल लागिवो खाइबा पे गोटे गोटे करी बरा को मुझे तावारे देवी घरे बनईकी खाते बहुत टेस्ट लगे पोटल बुट डाली बरा तरकारी गरम भी हो जाए तावा पूरा सब बरा मु देदेली किछि समय पर उल्टे देवी एपटे कड़ाई पूर्वर किछि तेल थिला आउ किछि तेल मु नेइची तेल रे मु किछि चीनी आउ तेजपत्र नहीं कि पकेबी आगे फास्ट मु पोटल टाक भाजी दूची पोटल भाजी देवी भाजिकी पोटल पकेबी ढांकी देवी बर्तमान एपर देखो बरा गोटे साइड हो जाइए ताकू एबे मु ताकू उल्टे देवी देखो लाल पड़ी गलानी पूरा रेड कलर हो गलानी धीरे धीरे कर सबतक बरा को मु उल्टे देवी सब बरा हो जाइए ऑलरेडी खाली गोटे साइड हो गलानी आउ गोटे साइड 2 मिनिट भितर हो बेसी समय लागबनी बरा माने हवा पाई तावाटा गरम थिले बहुत कम टाइम भितर बराटा सेकी हो जाए गरम तावा कड़े तेल रे ताको सेकिबे आर पटटा भी एमती रेड कलर हो तापर मुझे पोटल बसई देखु पोटल मुझे काढ़ी देमी ता पानीटा मरीगलानी किछि लुण पकईदेवी पोटल को सिझापी तापर किछि हलदी पकेबी जितनी पोटल ने से अनुसार लुण पकेबे और हलदी स्वाद अनुसार पकेबे और लुण भी स्वाद अनुसार पकेकी भल भाव में गोलई देवी गोलई देकी टिके लाल भी पड़ी आसलानी साइड आउ हल्का सा तेल टिके नेबी टिके भल से भाजी होगा पोटल देखो भाजी हो गलानी तापर बराटा देखो एपटे एबे देखो आर पट बराटी होइछि कि नहीं
ଦେଖ ଆର ପଟଟେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବରାଟା ବି ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୋଟଳଟା ବି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ପୁରା। କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପୋଟଳ କାଢ଼ିକି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି, ଲୁଣ, ଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି। ଚିନି ପକେଇଛି, ପିଆଜଟା ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ଚିନି ପକେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଛି, କଟା ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ପକେଇଲି। ତାପରେ ପିଆଜଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ନହେଲେ ପିଆଜ ତରକାରୀରେ ଭାସିବ, ପୁରା ସିଝିବନି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଉ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପିଆଜଟା ହେବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ ବେଶୀ ନ ପୋଡ଼ିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା ବଟା ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ, କଟା ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ତେଲ ଟିକେ ମାନେ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବେ ଯେ, ତେଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଛି ଜାଣିବେ ଯେ ତରକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇନି, ପକେଇବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଜାରି ହେଲା ପରେ ହଳଦୀ ପକେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପକେଇଲି। ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକେଇବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ କେତେ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ତେଲ ବାହାରିଗଲାଣି ପୁରା ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀଟା। ମସଲା ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଢାଙ୍କି ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତରକାରୀର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ଆଳୁ କିଛି ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ କଷିଦେଲା ପରେ ପୋଟଳ ପକେଇବି। ମିଶେଇକି ପକେଇଦେବି ଆଳୁ ପୋଟଳ। ଏବେ ଆଳୁ ଟିକେ କଷି ହେବ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି।
ତାପରେ ପୋଟଳ ପକାଇଦେଲି। ବରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇବି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବି ଏବେ। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ମସଲାଟା ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ପ୍ରେସରରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହାଲକା ସେ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ତାପରେ ସିଟି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସିଟି ଦେଇ ଦେଇଛି। ବରା ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବି ଏବେ। ଟେଷ୍ଟି ପୋଟଳ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ତରକାରୀ।